For today's video, padadaanan ko yung mga drinks. Nakasil naming TV. 8.5 na lang yan. May libreng panood pa. Ano mga drinks. Ito po yung makarel namin. Malalaki. 420 ang kilo. Pang sanggipsal. Pang ice cream. Ayan mga ice cream. Ice cream. Ice cream glue. Mga pang side dish. Kimchi. Homemade. Vegetable. Ayan po yung available for today. Manok, may libreng panood. Pipirito pala.